салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар наҳор имрӯза мо якчанд бародарои ғариб мохоҳиш карданд ки ака каролаҳо ба наҳор бигӣ. Ина марҳамат бародаро, каролаҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навор имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои задагӣ надорад. беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 54 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 357 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 01 05 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. Corolla 3 мошин задагӣ надорад. американка, ягон камбудӣ надорад. ҳама корш кардагиай, хадаҳои масъала алиш кардагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 88 500 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 585 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 54 35 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудия Toyota Corolla Luxor 4WD мошин беҳтарина карочи. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 496 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 07 10 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. мошин беҳтарине. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 92 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 608 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 48 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. Toyota Corolla 2008 солаи европекая. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панаҳ, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 90 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 595 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 22 22 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. ҳолаташ беҳтарин, эскаи тоза, мултирула, автопилота, монитор, планшет, электропакет, салон сиёҳ, газа дидагӣ нест. мошин 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 120 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 793 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 22 52 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин вагоная, вагон нав хамудагиай, расход надорад. тонировкаш яксолаи нав кардагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 93 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 614 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 10 21 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2011 ابیو موتور 1.8 سوزش بریش بنزین коробка پیداشش اتومات در امجوسوی ماشین فته است. ماشین امریکن که توزای ماشین بهترین ماشین یگان جوی زدگی ندارد. ابیو موتور 1.8 تای دکومنتاش تا 05/2022 قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 117,000 سومانی و روبل زیرا گردانیم 773,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 04 40 04. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2012 ابیو موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در امجوسوی ماشین فته است. دبی توزای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یگان کمبودی ندارد. یک دستی خالی گشتگی ای قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 99,800 سومانی با روبل زیرا گردانیم 659,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 38 0001. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2007 ابیو موتور 1.6 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در امجوسوی ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یوروپی که گارنی نوای توزه ها که بالونش نوای کاندیشنر قطعی پیچکا 100% کار میکند. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 68,000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 449,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 917 47 50. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2009 ابیو موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در امجوسوی ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین بهترین یک ساله حجت دارد. امریکن که تازه تنیروفکش هم یک ساله قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 80,000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 529,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 43 68. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2007 ابیو موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجوسوی ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سراش گاز و بنزین کار میکند. گاز یورو 4 دکومنت 3 ماه آدمای بیکار زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 39,000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 258,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 905 55 82 07. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2009 ابیو موتور 1.6 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجوسوی ماشین فته است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. موتور 1.6 پرستوی 2009 ساله تنیروفکا 6 ماه دارد. تیخس موتور 11 ماه قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 75,000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 496,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 988 84 48 44. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2008 ابیو موتور 2.4 سوزش بریش بنزین коробка پیداشش اتومات در امجوسوی ماشین فته است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین سیستمش وگانه یگان جای کمبودی ندارد. ماشین بهترین ماشین است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 83,000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 552,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 390 01 05 96. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برورشش 2006 ابیو موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجوسوی ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین بهترین اکونومیش نیه. ماشین فقط میشینی های میکنی یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 69,500 سومانی با روبل زیرا گردانیم 462,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 39 27 68. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سال برورشش 2011 ابیای موتور 1.8 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین اسکای تازه همه نوارتور دارد. کارولا ماشین بهترین است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 122,000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 812,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 19 19 67. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.